गजपति जिल्लार एकमात्र पौरांचल होउछि पालाखिंडी पौरांचल, जहाँ एक शतायु पौरांचल। तेबे उठा दुकानी मानक पई स्वतंत्र मार्केट कॉम्प्लेक्स रो परिकल्पना हला, निर्माण मध्य हला। जदि कहिबा एही जो मार्केट कॉम्प्लेक्स टी निर्माण होइछि हाटपदा ठारे, जहाँ पालाखिंडी रो रेल स्टेशन निकट रे रहिछि। तेबे एहार परिस्थिति एवं स्थिति आपण घरे पशु पशु चाल बाजिला बोली एठारे कौनसी नेम बोर्ड पाई परिबे नहीं आपण। एवं जदि कहिबा जेताबेले आमे प्रवेश करूछु एही मार्केट कॉम्प्लेक्स भितर को, ताहाले एठाकार दृश्य न देखेबा भलो। एठारे अनेक जो निर्माण होइछि दुकान गुड़िक, से दुकान गुड़ी को नहीं अनेक समय रे अनेक चर्चा होइछि, गणमाध्यम रे खबर मध्य होइछि, किंतु ना पौर परिषद चेइला ना प्रशासन चेइछि। तेरे एते टंका जो खर्च होइछि ताहार भविष्यत कोन रहिछि एवं सेही टंका लोकंकर टंका जो नष्ट करा जाइछि तार जवाब किए देबो, ताकू ही विराट बड़ प्रश्न भावे आमे नेइछु। एवं एई स्वतंत्र आलोचना करा जिवो। तबे आलोचना करबा पूर्वरु कैमरा सहयोग को अनुरोध करिवि, से एठारे आपन देखाइबे एठारे अनाबना गछ सांग को जदि कहिबा ताहाले गरु गाई प्रादुर्भाव रही। एमती नुहे केवल गरु गाई एठारे प्रादुर्भाव निजर देखाइछंती, ता सहित जदि कहिबा मद बोतल एक प्रकार जतेक असामाजिक कार्यकलाप एठारे सूर्यास्तर आरंभ होछि। आम सहित जोड़ी होइछंती पालाखिंडी जदि कहिबा समाजसेवी प्रणोज पट्टनायक। प्रथमे तांको पाखकु जिबी, कोन कहिबे सार एटा कोन पे निर्माण होइतिला, वर्तमान एहार स्थिति कोन, नुआर जेतो निर्माण होइतिला एहा केते सुंदर देखा जाउतिला, वर्तमान कोन देखुछंती? देखंतु ए जो निर्माण होला आमे बहुत आगु बहुत भाबुथुलु, किंतु एते कदर्य हेबो बोली आज पर्यंत आमे जानि नथुलु। कोटी कोटी टंका सरकार एटारे खर्च करचंती, लोकंको पैसा एटा, किंतु से पैसा रो बिल्कुल सरकार फायदा उठेबा तो दूर कथा पूरा नष्ट हो पड़ी। एटारे अश्लील काम हो थाई पारे, जहाँ कि आम देखा पाच अश्लील काम हो पारे। मद बोतल पड़ी आउ गछ द्वारा जो उठी देखुंत, जदि एटा चली था बहुत लोक उपकृत होते। यह ठिकादार लाभ कि जंत्री लाभ कि पौर परिषद स्वार्थ कर, लोक स्वार्थ जहाँ देखा लोक स्वार्थ तैयारी निश्चय भाव लोक स्वार्थ आसी नथिबा से अभियोग आनुछन्ते। आम सहित बसंत पंडा अछन्ती, जे कि जड़े पुरुखा नेता, ता सहित कहबी एकाधारे सांबादिक एवं समाज सेवा पे अनेक से प्रचेष्टा करछन्ते। एही घटना को नहीं मध्य से अनेक स्तर निजे कार्य करथुवा गणमाध्यम रे मध्य लोकलोचन को आनिछन्ती। कोन फरक देखिले लोकलोचन को आनिबा परे? प्रकृत रे एटा करियार उद्देश्य थिला। पालाखिंडी जो रास्ता कड़े लोक जो व्यवसाय करते थईथान करने पौर परिषद गोटे निर्णय कला गोटे जगह थईथान कर बसवाई भेंडिंग जोन लोक व्यवसाय करवा। आमर परिया बजार जो रास्ता जो परिया बिकुंट 2 नंबर बजार यहाँ कृषक बजार करके पौर परिषद काउंसिल पास होता। से उद्देश्य मिशन शक्ति द्वारा लोकों दुकान बाड़ी कराइला, जे लोक फायदा पाइबे। रास्ता कड़े जब लोक परिया पत्र भेंडिंग जोन जो रास्ता कड़े ठेला गाड़ी पेला गाड़ी बिकुंट बचे संस्था पौर परिषद उद्देश्य थिले। से उद्देश्य एटा कराला। एटा वर्तमान जो उद्देश्य कराला से उद्देश्य कार्यकारी होनी। एथि कोड भूल भटका रही आम जापार। प्रकृत में आम जहाँ जानस बजार परिवा मार्चेंट 2-3 जन हाथ में पौर परिषद हो गजपति प्रशासन को बांधिक रखिला बेले से कथा कहती। सी जो 2-3 जन परिवार व्यवसायी टोटल गजपति जिलार परिवार मार्केट को भेंडिंग जोन हाथ रखते बस बेले बस उठे बस एम को सहयोग कर गजपति प्रशासन। प्रशासन कौन दुर्बल अच्छी से आम जाना पाचु जो व्यवसायी जो परिवा बेपारी और ठेला गाड़ी बेपारी भेंडिंग जोन जो पौर परिषद करिथिला उद्देश्य नहीं कि से माने भी बसले नहीं कि पैसा सरकार खर्च है
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଭ ପାଇଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିସି ପାଇଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ହଉଛି ଅନୈତିକ କାମ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ମଦ ଦାରି ଆଉ ପାଟିରେ ଆସୁନି କହିବା ପାଇଁ। ଏ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କରାହେଇଛି ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ଆଜି ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି। ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଶୋକ ରାଉତ ଆମର ଏଚଓଡି ଅଫିସର କରୋନା ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଆଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକି ବସା ହେଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ମାର୍କେଟଟା ହେଇପାରିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଣବ ବାବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୋନା ସମୟ ଜାରି ରହିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ତ ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଠାରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଏଠାରେ ଗହଳି ହଉଥିଲା, ନିହାତି ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ବସନ୍ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି କିଛି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ହାତ ବାର୍ଚି ସାଜିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତାହା ଠିକ ବୋଲି କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଚଲେଇକିରି ଯୋଉ ବଜାର ମଝିରେ ପୁରା ସହର ମଝିରେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟଟା କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନମୁଖୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତା ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାର ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନକୁ ଚପେଇ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଚି କରିକି ତାଙ୍କେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରି ଏଟାକୁ ସେଟା ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିବେ, ନହେଲେ ଦିଆ ହେଇ ନଥାଇପାରେ। ସେତେ ଉପରେ ଆମେ ଅବଗତ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିବା ଲୋକଟେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଦୋକାନ ଗୃହ ପାଇଛି। ଦୋକାନ ଗୃହ ଯଦି ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଥରରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ହେଇପାରୁଛି, ଟେଣ୍ଡର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଝାମେଲା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ଯଦି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁନି ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ଯଦି କରୁନି, ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲୋର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଦୋକାନ ଗୃହ ଗୁଡିକର ପରିସ୍ଥିତି କହିବାକୁ ନ ସରେ। ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୋକାନର ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୋକାନ କାହିଁକି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଏଠାରେ ଲାଇଟ ରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଏନେ ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରୁନି, ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆଶା ରଖିବୁ ଏଠାକୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବେ, ଏଠାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା କିପରି ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୋକାନ କାହିଁକି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କଣ ସେମାନେ ଭଡା ଦେବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା କଣ, ତା ପଛର କାରଣ କଣ ରହିଛି, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ଏହା ବିନାଶ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ। ତେବେ ଏଇ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କିଏ ଏଇ ସବୁ ଷড়ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି, ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ।